পাহেলগাঁও গণহত্যার বদলা নিল ভারত। নিখুঁত লক্ষ্যে 9 জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। ভারতের আকাশ সীমা অতিক্রম না করেও নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত হানে ভারত। অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিন্দুর। নামটি অনুমোদন করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদি। এই অভিযানে ধ্বংস করা 9টি জঙ্গি ঘাঁটির 4টি ছিল পাকিস্তানে এবং 5টি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনী একজোটে এগুলোতে আঘাত হানে। জৈশে মোহাম্মদ, লস্কর ই তৈবা, হিজবুল মুজাহিদিনের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের বাহাওয়ালপুরের 2টি জায়গা মুরিদকে ও শিয়ালকোট, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফ্ফরাবাদ, কোটলি এবং ভিমবে, এছাড়াও গুলপুর ও চকামরুতে জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। পাহেলগাঁয়ে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে যেভাবে জঙ্গিরা 26 জন হিন্দুকে হত্যা করেছে এবং তাদের স্ত্রীর সিঁদুর মুছে দিয়েছে, এই অপারেশন ছিল তারই বদলা। পরে কৌশলগতভাবে 2 মহিলা অফিসারকে দিয়ে সেই অভিযানের ব্রিফিং করালো সাউথ ব্লক। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার বমিকা সিং। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह গোটা অপারেশনের বিবরণ দেন তারা। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट,
यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। সেনার এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত এবং গর্বিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হামলার পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন তিনি। সেই বৈঠকেই অপারেশন সিন্দুর নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বললেন, এটা গোটা দেশের জন্য গর্বের মুহূর্ত। আমাদের সেনা আধিকারিকরা সামান্য সময়ের মধ্যে নিখুঁত অপারেশন চালিয়েছেন। এই অপারেশন সফলভাবে শেষ হয়েছে। আগাম প্রস্তুতি এবং নিখুঁত পরিকল্পনা মেনে সেনার এই সফল প্রত্যাঘাত প্রশংসনীয়। গোটা দেশ আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। আমরা আমাদের সেনার জন্য গর্বিত। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত কি একবার প্রত্যাঘাত করেই বসে থাকবে, না ফের পাকিস্তানকে আরও বড় জবাব দেবে ভারতীয় সেনা? ভারতীয় সেনার তৎপরতা কিন্তু অন্যরকম ইঙ্গিত দিচ্ছে। শীর্ষ সরকারি সূত্র অনুযায়ী ভারত বুধবার ফের সতর্ক করেছে পাকিস্তানকে, ভালো আচরণ না করলে ফের শাস্তি পেতে হবে। ভারতের নজরে পাকিস্তানের আরও বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি রয়েছে। পাকিস্তান যদি না সংযত হয় তাহলে সেগুলি নিয়েও ব্যবস্থা নেবে ভারত। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে ভারত ভয় পায় না। পাকিস্তান সংযত না হলে ভারত আবারও পাকিস্তানকে শিক্ষা দেবে। যদি পাকিস্তান থেকে কোনো প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়, ভারত যথাযথ জবাব দেবে। 22 এপ্রিল পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার পর থেকেই প্রত্যাঘাতের অপেক্ষায় ছিল গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও জানিয়েছিলেন, কখনো ভুলতে পারবে না জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এমনই সিদ্ধান্ত নেবে ভারত। অবশেষে ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতে খুশি ও গর্বিত দেশ। ব্যুরো রিপোর্ট, রেভলিউশন বেঙ্গল।